बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की तारीख़ के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो जी दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा माबद है जो बनी इसराइल के नबियों का क़िबला था और इसी शहर से इनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकाम है और यहाँ इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली क़िबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहून है, जिस पर मस्जिद अक़सा और क़िबलतुल सुख़रा वाक़या है। कोहे सहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई। कदीम तहरीक सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन के रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मिराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 क़ब्ल मसीह में शाह बाबुल बख्त नसर ने मुस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने शहर इराक़ ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। इन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो तअज्जुब ज़ाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुरौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 क़ब्ल मसीह में शहनशाह फ़ारस रोश कबीर ने बाबल फ़तह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोदस आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रूमियों के दौर में नाज़िल हुई। रूमी जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मुस्मार कर दिए। 137 क़ब्ल मसीह में रूमी शहनशाह हैडरीन ने शोरीदा सर यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जला वतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रूमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तामीर किए। मुस्लिम तारीख़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज को जाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे 2 हिजरी बमुताबिक 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का क़िबला था। हत्ता कि हुक्म इलाही के मुताबिक काबा को क़िबला करार दिया गया। 17 ईस्वी यानी 639 ईस्वी में अहद फ़ारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। खलीफा अब्दुल मुल्क के अहद में यहाँ मस्जिद अक़सा की तामीर अमल में आई और सुख़रा मिराज पर क़िबलतुल सुख़रा बनाया गया। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपी सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से छुड़ाया। जदीद तहरीक और यहूदी क़िबला कब्ज़ा पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूदियों सारा की साजिश के तहत नवंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इसके जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरक़ी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस और गरब अर्दान के इलाके उर्दान के कब्ज़े में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग में इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल हनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में है। यहूदियों के बकौल 70 की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे।
اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا الحرام القدسی التشریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصیٰ انتفاضیہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحلیل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ کیونکہ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کے آغاز میں اسی مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور شاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کے تزئین و آزائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور ناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اسے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب نے اس کا اگلے جانب تعمیر کیا تھا اقصیٰ کا نام دینے لگے۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سانحہ بیت المقدس کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ میں لپٹی رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجودہ ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں گے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستانی کی شہر لاہور میں ہونے والی دوسری اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہاں تعمیر تھا۔